हेलो हाय दोस्त मो सत्य एम लगा चैनल आपण स्वागत तो सामान आप जानते आज पंचवत आम दी भाई सका सका उठे आज बर्तमान आप देखा बिंद सागर आम बर्तमान डगा भसे जाऊँ तो आप देखिए एत लोक भिड़ अच्छे आप देखिपे आप देखिपे कि केत लोग केत सुंदर सुंदर नुआ नुआ डगा बन बिकुं तो आम दी भाई बर्तमान सका 4टा रेडी जेहतु मत शुवा जेहतु आज अफिस् छुट्टी तो मुझे शुई पड़ी मत मो साल भाई उठाई मत नहीं गल कि चल भाई डगा भसा तो दोस्त आम दी भाई तो डगा भसा आम बर्तमान फेरुँ कहीं डगा भसा तो देवी तो बर्तमान आम आगे गोटे जगह जबार अच्छे तो सही तो आम निश्चित जनइबू तो से पर्यटन बर्तमान चलते आम डगा भसा रूम पर्यटन बर्तमान जा तो दोस्त बर्तमान आम तो डगा भसा आसगलु रास्ता उपर आपने देखिए भिड़ बर्तमान देखिए तो यहाँ हूँ बर्तमान बिंदुसागर पार्किंग बिंदुसागर मैंने आप लक्ष्मी आगर लिंगराज मंदिर तो लिंगराज मंदिर पाखे बिंदुसागर पोखरी ना जोटा अच्छे तो सही आम आसू बर्तमान डगा भसा तो बर्तमान आम सब डगा भसई तो बाहर तो चलते बर्तमान जा रूम को तो दोस्तों देखो आता आम बर्तमान बिंदुसागर अच्छे देखिए आम गाड़ी बर्तमान से दोस्तों पार्किंग तो कलु तो ये रखार कारण हूँ तो बर्तमान आम लिंगराज मंदिर पाखे बर्तमान अच्छे तो आप देखिए तो लिंगराज सुंदर गार्डन मैंने क्या सुंदर परिवेश आप दोस्त देखिए तो बर्तमान आम पहुँचल लिंगराज तो आपको देखो जूम कर देखा तो ये लिंगराज पतला आप देखा जेहतु दोस्त कैमेरार क्लारीटी टी कम तो क्लारीटी आसुनी तो निश्चित भाव में लिंगराज दर्शन करे मंदिर तो लिंगराज दर्शन कर जेहेतु कि भक्त मान भिड़ एंड आप जानते जमी श्रीमंदिर पूरी भर कैमेरा अलाउ ना तो आम एमती अलाउ ना तो से तो मुझे देखी पारि तो केवल आपण महादेव मंदिर ही मुझे देखी पारि तो चलते आपको देखा तो पूर्व आप देखिए केत सुंदर सुंदर गार्डन गच अगाड़ केत सुंदर दृश्य बर्तमान देखिए तो चलते आपको देखा बर्तमान लिंगराज मंदिर ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିବି ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ତ ପିଣ୍ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇନାହିଁ ବାହାରେ ଯିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା आपने देखिए तो मुझे जमी कहते केत सुंदर परिवेश जब आम दोस्त उठिकी आसते तो 4:30 बेलू तो बर्तमान आप देखिए केत सुंदर मैंने सकाल धीरे धीरे जाता आप टे दूर को देखी पारे बर्तमान सकाल गोटे रकेट जीवार दृश्य आपको देखो जूम कर तो यहाँ तो दोस्त कैमेरार क्लारीटी जो बराबर से आसबार ना तो देखिए तो आप जस्ट टे खाली देखा जाए तो यहाँ हूँ सका तो जो आम लिंगराज आसी जाऊँ तो से गोटे रकेट जीवार दृश्य दोस्त आमको देखा जाए तो सहीटा जब कैमेरार क्लारीटी कम तो से आसे ना तो आपण आशीर्वाद रही या आम भल कैमेरा आप भलसे देखी पारू तो बर्तमान चलते जा तो आपने जमी गोटे देखी लिंगराज गार्डन मैंने लिंगराज मंदिर चारिकड़ आप केत सुंदर परिवेश तो आम से बर्तमान आसलु डंगा भसा लिंगराज दर्शन करने जेहतु बर्तमान दोस्त आमर तो लिंगराज द्वारा पड़ी खोली ना तो से आम भर को जापारे तो बाहर केवल दर्शन कर मंदिर देखिए पड़े तो आपने देखिए तो आम देखिए बर्तमान आम गाड़ी पार्किंग अच्छी आम पलि आस तो पहुँची गलु तो बर्तमान गाड़ी ड्राइवर अच्छा मिस्टर पिंटू
ତ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ? ଭଲ ନା ଶୀତରେ ଥରୁଛ? ଭାରି ଥଣ୍ଡା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଛୁ ତ ଥରି ପୁରା ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଦୋସ୍ତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରେ ଆସିଲୁ। ତ ଦୋସ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା କରାହେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, କିଛି ସେମିତିରେ ଖାଇନଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ଜୋର ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି। ତ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କିଛି ଯଦି ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବାଟରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ବା କ'ଣ କିଛି ମିଳୁଛି। ହୁଏତ ବାଇରେ ଖାଇବା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଛି ଆମେ ଖାଉନା। ତ ଯେହେତୁ ଏତେ ସକାଳୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବନେଇନାହୁଁ, ତ ଆମକୁ ଦୋସ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଖାଇପାରିବା। ହଁ ଦୋସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଆମେ ତ ଭିତରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍। ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି? ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ବସି ଚାଲିଲା ପରେ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡଙ୍ଗା ବସିବାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଦୋସ୍ତ ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଡଙ୍ଗା ବସାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, ତ ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ବସି ଆସି ସାରିଛୁ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖି ଆମେ ଟିଫିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରୁଛୁ। ତ ଟିଫିନ୍ ଜାଗାଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ତ କୋର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଫିନ୍ କରିସାରିଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରିସାରିଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଛି। ଆଉ ତିନିଟେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇସାରିଛୁ। ତ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଘରକୁ। ତ ଦୋସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଫିନ୍ର ମଜା ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଏକ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ତ ପିଣ୍ଡକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇ ପାରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିପାରିବୁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପାରିବିନି, ତୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରାଗରେ ବାଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବଳ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ତା ରାଗ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଦୋସ୍ତ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ କରିଦେଉଛି।